Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Mari i ja počinimo drugi jermenski recept, a to je išli kofta. Interesantna stvarčica, jako interesantna. Stavljamo 2 šoljice bulgura. Pogledajte šta je to bulgur. Odmjerili smo 2 šoljice bulgura, sad ćemo to da properemo i ostavimo u čistoj vodi na jedno 30 minuta. Luk smo posekli na krupne komadiće i sad ćemo da ga sameljemo na blenderu. U tiganj smo stavili samo polovinu usitnjenog luka, jer druga polovina usitnjenog luka ići će u bulgur. Ka luku ide 1, 2 lijepih supinih kašike rastopljenog maslaca. Ide mleveno meso. Mari kaže da ovdje otprilike 300 grama mlevenog mesa. Meso sa lukom i začinama ide na tiganj. Mari kaže da lijepo ćemo da propržimo meso i to će biti fil naše išli kofte. Sad vidite, ima listiće badama i Mari to isto hoće da usitni i to ide u meso. I prvo Mari to proprže odvojeno, da progreje. Kad budemo pržili meso, obavezno da izgnječimo sve grudvice, da ne bi meso ostalo u grudvicama, da bude što ravnije masa. U pripremljenoj bulgur, koji odstaju 30 minuta, Mari dodaje pola supine kašike soli ili jednu ravnu čajnu kašiku. Dodajemo isto ravnu čajnu kašiku bibera i aljeve paprike. Aljeve paprike možete malo manje. To ćemo lijepo da promiješamo i da razbijemo opet sve grudvice. Sitnimo pa 1/3 paprike. Dodajemo to ka luku, pa možda ukupno će biti pola paprike. I ide i bulgur u blender. Pogledajte. Ako osjetite da je bulgur malo suvlji, onda dodajte malo vode. I pogledajte kakvu konsistenciju vi treba da dobijete. Treba da bude mekano, ali lepljivo. Pripremili smo osnovnu masu za naše išli kofta, ali odvojili smo jedan deo bulgur mase. I sad ćemo to da izblendujemo sa sirovim mlevenim mesom. Koliko je nama bilo bulgura po težini, toliko treba da bude i mesa. Dodajemo po ukusu aljevu papriku, biber, po pola čajne kašičice i soli. Eto, sve po pola čajne kašičice. Pogledajte u kakvu masu se pretvorilo mleveno meso koje smo samljeli. I sad ćemo sve to da pomiješamo sa bulgurom. Navlažili smo ruke i vlažnim rukama sve lijepo da promiješamo. Tako da se napravi jednolična masa. I dodajte, ne po potrebi, ali treba da se doda 2 supine kašike kukuruznog brašna. Ovako premesivanje mesa i bulgura je obavezni korak i mora to da bi svi sastojci se oženili do jednake ravnomjerne mase. I Mari mi kaže da moramo da mjesimo tako da gesto da bude lepljivo malko, ali kao da se malko osušilo. Bez obzira na to što mjesimo to vlažnim rukama. Merci, merci. Mari pogledala
sve je lijepo sjedinilo i dosta je lepljivo, a dosta je i suvkasto. I sad će Marija da nam pokaže kako da napravimo ovakvu formicu kao naša manja somborka. Kako da napravimo takvu formicu? Obavezno vlažnim rukama. To sam već vidjela. Vidite, rastanjujemo dosta tanko, a da bude sve jednako. Kako ja osjećam, trebalo bi zidovi naše posudice da budu od negdje 2 mm. Tako je mi stvarno lakše. Dobro, nije baš idealno, ali može da se pojede. Ok? Ok. Merci. Dragi moji, pripremili smo išli kofta na jermenski način. Ovo još nije završena varijanta, još treba dalje da se kuva, da se sprema, ali ovako već može da ide u zamrzivač za buduću upotrebu. I direktno iz zamrzivača na spremanje, ne treba odmrzavanja. Marija sipa ulje u tiganj, obratite pažnju, dosta duboki tiganj i dosta ide ulja. Da, pola litra otišlo nam. Obratite vašu pažnju kako Marija provjerava da li je ulje dovoljno razgrejeno. Ona uzima komadić tijesta, stavi u tiganj. Evo, Marija već počinje da prže naše išli kofta. Samo ubacimo do pola će biti ulje, po pojas koftama. U isto vrijeme obratite vašu pažnju kako radi ulje, što znači pržemo na umjereno jakoj vatri. Vidite još jedan trik šta radi Marija. Ona poliva sa vrelim uljem odozgo čufte, tako oni brže i ravnomjernije će da se proprže. Ne zaboravite ponekad da okrenete čufte. Sa išli koftama moramo raditi polako, nježno i nikako da ne dopustimo da oni puknu u toku prženja. Dragi moje, danas moja nova prijateljica u Jerevanu pokazala nam kako da spremimo išli kofta na jermenski način. Vidite kako se to služe. Obavezno ide uz jogurt, gusti jogurt, normalno začinsko bilje. Tako da svratite kod mene na kanal, upoznajte nove recepte iz Jermenije. A Mariji hoću da kažem veliku hvala i za gostoprimstvo i za nauku i za praksu.